Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aristan Dia Putri with student identity number is 23029053. In this occasion, I would like to present the example questions based on the taxonomy Bloom or Bloom's taxonomy in affective aspect. Okay, this is the table of affective domain verbs in Bloom taxonomy. There are 5 level in affective aspect in Bloom taxonomy is first receive, and the second is respond, and the third is value, and the fourth is organize, and the fifth is internalize. With the verb in receive atau A1 is accept, knowledge, aware, listen, notice, and etc. And then the second one is respond. The verbs are agree to, answer freely, assist, communicate, confirm, and others. And the value with the verbs are adopt, assume, and so on. And then the organize with the verbs are adopt, arrange, balance, classify, and others. And then the internalize with the verbs are act upon, defend, discriminate, and so on. And we move to the question number 1 about receiving. So the example, the activity is listening to explanations about mathematical proofs in geometry. So the question example can be, how do you listen to and process explanations about geometric proofs to improve your understanding? Jadi contoh aktivitasnya itu mendengarkan penjelasan tentang pembuktian matematika dalam geometri. Nah, question yang bisa digunakan oleh guru itu untuk menilai efektif siswa dengan pertanyaan seperti, bagaimana kamu mendengarkan dan memproses penjelasan tentang pembuktian geometri untuk meningkatkan pemahaman kamu. Nah, the suggest solutions yaitu siswa bisa menggambarkan bagaimana mereka mendengarkan penjelasan guru atau teman sebagai mengenai bukti geometri dan bagaimana hal itu membantu mereka memahami konsep yang lebih baik. Nah, mereka mungkin menyebutkan strategi mereka seperti mencatat langkah-langkah bukti atau mencoba mengulanginya sendiri. Okay, we move to the level 2 is responding. So the example is activity. The activity-nya responding to mathematical problems and showing interest in learning algebraic concept. Jadi the question example-nya bisa, how do you respond when faced with the challenging algebraic problems in the class? Jadi contoh aktivitasnya itu merespon terhadap permasalahan matematika dan menunjukkan ketertarikan dalam pembelajaran aljabar, konsep aljabar. Nah, question yang bisa digunakan oleh seorang guru seperti, bagaimana kamu merespon ketika menghadapi tantangan yang terkait dengan masalah aljabar di kelas. Nah, KKO atau the operational verbs that can be used to the teacher in here is respond. And then the suggest solutions is the learners should provide examples of how they respond to algebraic problems, such as attempting different problem-solving strategies, discussing difficulties with peers, asking the teacher for clarification, or exploring additional research to understand the concepts better. Okay, level 3 is valuing. The activity showing concern for accuracy in mathematical calculations and committing to careful verifications of results. And so the question example can be used to the teacher is, how do you show concern for accuracy when solving
mathematical problems, and why is it important to commit to verifying your result? Jadi contoh pertanyaan yang bisa digunakan oleh guru yaitu bagaimana kamu menunjukkan kekritisan kamu terhadap akurasi when solving ketika menyelesaikan mathematical problems, and mengapa itu penting untuk memastikan bahwa jawaban itu benar gitu. Nah, dan the operational verbs that can be used by teacher here is show concern and commit. Suggest solutions that can be, siswa dapat menjelaskan bahwa mereka menunjukkan kepedulian terhadap akurasi dengan memeriksa kembali perhitungan mereka dan menggunakan berbagai metode untuk memverifikasi jawaban mereka. Mereka dapat membenarkan pentingnya verifikasi dengan menunjukkan bagaimana kesalahan kecil dalam perhitungan dapat berdampak besar dalam bidang seperti teknik, keuangan, dan ilmu pengetahuan. Oke, next, organizing. Activity, menyusun dan mengelompokkan berbagai strategi penyelesaian sistem persamaan linear berdasarkan efektivitas dan kemudahan penerapan dalam berbagai konteks. Nah, question example is, how do you group and organize strategies for solving system of linear equation based on their effectiveness in various situation? Nah, contoh pertanyaannya yaitu bagaimana kamu dapat mengelompokkan dan mengorganisasikan strategi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear berdasarkan efektivitas dalam berbagai situasi. Nah, suggest solution yaitu siswa harus mengklarifikasikan metode seperti eliminasi, substitusi, dan matriks berdasarkan keunggulannya masing-masing dalam berbagai jenis soal, serta menjelaskan bagaimana mereka menyesuaikan pendekatan yang digunakan dengan mempertimbangkan nilai efisiensi dan keakuratan dalam penyelesaian masalah. Characterizing. Nah, contoh the activity is mempromosikan penggunaan prinsip probabilitas dalam pengambilan keputusan yang berisiko. So the example question is, how do you defend the use of probability in business decision making when one relies more on intuition? Nah, kata kerja operationnya yang digunakan di sini itu defend. Dan jawaban yang diharapkan dari siswa itu peserta didik menjelaskan bahwa probabilitas membantu dalam menganalisis risiko seperti dalam investasi, asuransi, atau strategi pemasaran. Nah, mereka bisa memberikan contoh bagaimana perusahaan menggunakan probabilitas untuk memprediksi permintaan pasar, atau bagaimana dalam dunia medis probabilitas membantu dalam menentukan efektivitas pengobatan tertentu. That's all from the Bloom's taxonomy in affective aspect. I'm sorry for all my mistakes. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.